देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 फेब्रुआरी 21 रु आरंभ हेब विधानसभा बजेट अधिवेशन। फेब्रुआरी 21 रु बसिब विधानसभा बजेट अधिवेशन। दुईटी पर्यायर यह बजेट अधिवेशन चलिबो। फेब्रुआरी 21 रु आरंभ हो एप्रिल 6 पर्यंत बजेट अधिवेशन चलिबो। प्रथम पर्याय फेब्रुआरी 21 रु आरंभ हो मार्च 2 जाए चलिबो। द्वितीय पर्याय मार्च 10 रु आरंभ हो एप्रिल 6 जाए चलिबो। फेब्रुआरी 24 तारिख में विधानसभा रे आगत हेब 2023-24 आर्थिक वर्षर बजेट। यह हेब नवीन सरकार एही बारीर शेष बजेट। बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी। आधिकारिक सूत्ररू मिलिथिबो सूचना अनुसार बजेट अधिवेशन पूर्वाह्न 11 आरंभ हेब। अधिवेशन आरंभ पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल गृह को संबोधन करिवे। नंबर 2 बदलिला ओडिशा अग्निशम सेवार नाम, जारी हेला विज्ञप्ति। लोकंक विपत्ति समय छेड़ा होता है ओडिशा अग्निशम सेवा बा दमकल बाहिनी। एबे एही ओडिशा अग्निशम सेवार नाम परिवर्तन होईछि। नुआ नाम भावे ओडिशा अग्निशम और जरूरीकालीन सेवा रखाଯାଇଛି। राज्य सरकार आईन विभाग एने एक विज्ञप्ति जारी करी सूचना देइछंती। अग्निकांड हेउ अबा दुर्घटना, बन्या, बात्या आदि जरूरीकालीन समय ओडिशा रे अग्निशम बाहिनीर काम प्रशंसायोग्य। ए परिस्थिति रे अग्निशम सेवा बदल रे जरूरीकालीन सेवा लगेबा नै प्रस्ताव आसीथिला, जहाको राज्य सरकार विचार करी नुआ नाम ओडिशा अग्निशम जरूरीकालीन सेवा रखिछंती। नंबर 3 जयपुर विक्रमदेव महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मान्यता। जयपुर विक्रमदेव महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मान्यता दि जाइछि। ए संक्रांतीय प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। अविभक्त कोरापुट जिलार बुद्धिजीवी तथा छात्र छात्री मानकर बहुदिनर दाबी काली पूरण होइछि बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री खुशी व्यक्त करिसंती। विक्रमदेव महाविद्यालय अविभक्त कोरापुट जिलार उच्च शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करि आसिछि। चलित वर्ष एही महाविद्यालय तार 75 वर्ष पूर्ति पालन करुछि। विक्रमदेव महाविद्यालय 1947 मसीह स्थापित होइथिला। एही महाविद्यालय रे एबे 16टी स्नातकोत्तर 17टी स्नातक पाठ्यक्रम सह बीबीए, बीसीए और बीईडी पाठ्यक्रम रहिछि। नंबर 4 बेरोजगारी दूर करने क्षेत्र में भल प्रदर्शन करिछि ओडिशा। देश में बेरोजगारी हार कमिछि। गत 4 मास तुलन में 2023 जनवरी रे बेरोजगारी हार सर्वनिम्न स्तर को खसी 7.4% रही। सीएमआईईएम रिपोर्ट रे सूचना दी जाइछि। बेरोजगारी दूर करने क्षेत्र में ओडिशा अन्य राज्य तुलन में भल प्रदर्शन करिछि। 2023 जनवरी रे ओडिशा रे बेरोजगारी हार 1.5% रही। तेबे 2022 डिसेम्बर रे बेरोजगारी दूर करने क्षेत्र में ओडिशा 2023 जनवरी ठारू भल प्रदर्शन करिथिला। डिसेम्बर रे राज्यर बेरोजगारी हार 0.92% थिला, जहाँ सारा देश में सर्वनिम्न रहिथिला। हेले 2023 जनवरी सीएमआईईएम रिपोर्ट अनुसार नियुक्ति देवा क्षेत्र में ओडिशा को पछरे पकई छत्तीसगढ़ रे सर्वनिम्न बेरोजगारी हार रही। 2023 जनवरी रे छत्तीसगढ़ रे बेरोजगारी हार 0.5% थिबा सीएमआईईएम रिपोर्ट रे कहिछि। नंबर 5 पर्यटकों को 5 लाख विमान टिकेट बांटिबे हांगकांग सरकार। ग्राहकों पर आसिला खुशी खबर। एबे मिलिबो हांगकांग रो यात्रा सुविधा। पर्यटकों को मागणारे मिलिबो 5 लाख विमान टिकेट। एने घोषणा करिसंती हांगकांग सरकार। हेलो हांगकांग कैंपेन रे शुभारंभ करने को जाउछंती हांगकांग रो नेता जॉन ली। एने ब्लूमबर्ग रे एक सरकारी विवृत्ति जना पड़िछि। तेबे अभियान रे 200 रु अधिक इवेंट अंतर्भुक्त कराजिवो। दक्षिण चाइनार मॉर्न पोस्ट अनुसार मागणा विमान टिकेट कैथे पैसिफिक एयरवे एवं विमान कंपनी एचके एक्सप्रेस द्वारा बंटाजिवो। रिपोर्ट रे आहुरी मध्य कहुଯାଇଛି जे अल्प केतेक टिकेट ट्रावेल एजेंसी द्वारा अंतर्जातीय पर्यटकों को कराजिवो हस्तांतर। एही टिकेट गुड़िक चीन, यूरोप और अमेरिका समेत एशियार यात्री मानक दियाजिवो। एथिसहित टिकेटर एक अल्प अंश विदेश यात्रा पई स्थानीय बासिंदाक निकटक जीवो बोली रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି। नंबर 6 चिंतारे ग्राहक, बढ़िला सुना रूपा दर। ग्राहकों को बड़ झटका देव सुना दर। बजेट शेष हेउ सुना दर में प्रबल वृद्धि देखा मिली। विश्व बजार में काली सुना मूल्य में वृद्धि घटी। गुरुवार दिल्ली में 770 टंका वृद्धि पाई सुना दर। 10 ग्राम सुना मूल्य 58,600 टपिछि। एसहित रूप दर में परिवर्तन देखा मिली। रूप दर काली 1,491 टंका वृद्धि पाई किलोग्राम पिछा 71,666 पहुंची। सेहीपरि विश्व बजार में सुना दर प्रति आउंस पिछा $1923 को वृद्धि पाई, किंतु विश्व बजार में रूप दर में ह्रास परिलक्षित होईछि। रूप दर प्रति आउंस पिछा $23.27 को ह्रास पाई। नंबर 7 बैंक मानक अदानी ग्रुपों ऋण निवेश विवरणी मागिले आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक देशर बैंक मानक अदानी समूह से एक्सपोजर सूचना मागिछंती। सरकार एवं बैंक क्षेत्र सूत्ररू मिलुथुवा सूचना रे
केंद्रीय बैंक विभिन्न घरोई बैंक को अदानी समूह सेमानकर निवेश ऋण संपर्क में सूचना देवाक कहिसंती। बजार में अदानी समूह शेयर मूल्य होउथुबा उठापका पर आरबीआई यह तथ्य चाहिए। अदानी समूह बुधवार तांकर एफपीओ प्रत्याहार कर नहीं। एणु गुरुवार सकाळे शेयर बजार खोलिबा मात्रे अदानी समूह शेयर मूल्य में ह्रास देखा। नंबर 8 फेब्रुआरी 4 और 5 रे बीजेपी मेगा बजेट रिच आउट। भारतीय जनता पार्टी आसंता फेब्रुआरी 4 और 5 रे एक मेगा बजेट रिच आउटर शुभारंभ करिवो। एही अभियान जरिए सबु बयस वर्गर जाति और पेशार प्रत्येक नागरिकों को बजेट अर्थ पहुंचाजिवो। एही बजेट कार्यक्रम पई पार्टीर 5 जन केंद्रमंत्री सारा देश में यात्रा करिवे। पार्टी सूत्र अनुसार यह मेगा बजेट रिच आउट कार्यक्रम जरिए समस्त केंद्रीय मंत्री बजेट उपरे सांबादिक सम्मेलन आयोजन करेंगे। यह प्रतिष्ठित व्यक्ति और बुद्धिजीवी सबु वर्गर लोकों आलोचना करेंगे। नंबर 9 संसद में उठिला अदानी झड़ तदंत दाबी कले विरोधी। संसद में उठिला अदानी झड़ विरोधी उठिले तदंत दाबी। अदानी ग्रुप को नहीं हिंडेनबर्गर रिपोर्ट पर एवं राजनीति मध्य आरंभ होईछि। गुरुवार एक सांबादिक सम्मेलन में अनेक विरोधी पार्टी अदानी ग्रुप विरोध में हिंडेनबर्ग रिपोर्ट रे आसीथिबा अभियोगर तदंत पई दाबी करिसंती। एही घटना लोगों को कष्ट अर्जित अर्थ को विपद में पकाउथिबा नै कहिसंती विरोधी। मिलित संसदीय कमिटी किंबा हाइकोर्टों द्वारा यह मामलार तदंत करने को दाबी करिसंती कांग्रेस और अन्य विरोधी दल माने। नंबर 10 धनी तालिका 15तम स्थान को खसिले अडानी। धीरे धीरे अडानी संपत्ति में ह्रास पाइबारे लागिछि। दिने से विश्वर श्रेष्ठ धनी तालिका 3 नंबर स्थान में थिले, हेले एबे तालिका से 15तम स्थान को खसी आसिछंती। केवल सेतिके नुहे एशिया सर्वश्रेष्ठ धनी पदवी हरैछंती अदानी। फଳରେ पुणी मुकेश अंबानी एशियार सर्वश्रेष्ठ धनी होइछंती। बुधवार अडानी संपत्ति में ह्रास जोगुं एभଳି परिस्थिति होइछि। फोर्ब्स पत्रिकार सूचना अनुसार वर्तमान गौतम अदानी संपत्ति 76.8 बिलियन अमेरिका डॉलर रही। उद्योग बजार विभिन्न उद्योग संपर्क में गवेषणा करुवा अमेरिका संस्था हिंडेनबर्ग अडानी ग्रुप विरोध में रिपोर्ट रे प्रकाश करिथिला। अडानी ग्रुप ऋण में बुड़ी और कंपनी रे जालियाती चली रिपोर्ट रे कहुला। यापर कंपनीर स्थिति बिगिड़बारे लगी। नंबर 11 दिनकर निवेशक हरैले 69,000 कोटी टंका। भारतीय शेयर बजार 2 फेब्रुआरी गुरुवार मिश्रित संकेत सहित बंद होईछि। सेंसेक्स 224 पॉइंट रु अधिक ऊपर को उठी बंद होइथिबा बेले निफ्टी दिन तमाम लाल संकेत अर्थात क्षति रे कारबार करुथिबा बेले 6 पॉइंट तळको खसी बंद होईछि। बजार विशेषज्ञों अनुसार निफ्टी 50 रे अदानी ग्रुप रो 2टी शेयर मध्य रहिछि। एही शेयर 2टीर किणाबिकारे निफ्टी सूचकांक रे ह्रास देखा जाइछि। निफ्टी रे केतेक बैंक रो प्रदर्शन बेस भल रहिछि। तेबे एही बैंक मानक शेयर अदानी ग्रुप रे एक्सपोजर जोगु चापरे पड़िथिला। नंबर 12 पाइखाना टांकी मिलिला गोपाळर हातलेखा चिठी। पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्या घटना रे आसीछि नुआ ट्विस्ट। नव दास को गोपाळ कहीं हत्या कला से संपर्क में लिखिथिबा हातलेखा चिठी पाइखाना टांकी मिलिछि। 12 खंडर हातलेखा कागज झारसुगुड़ा विमानबंदर थानार सेफ्टी टैंक मिलिथिबा सूचना मिलिछि। गोपाळ निजे ही चिठी लिखिथिबा मानिछि। नाली रंगरे यह चिठी लिखा जाइछि। इंग्राजी और ओडिया रे सबु लिखा जाइछि। तेबे चिठी रे कोन उल्लेख रहिछि ताहा जणा पड़ी नाही। गतकाली क्राइमब्रांच गोपाळ को माराथन जेरा करिबा बेले सत गरिथिला। से नवदास को कहीं हत्या कला से संपर्क में एक चिठी लिखिथिबा क्राइमब्रांच आगरे कहिथिला। से चिठी को से झारसुगुड़ा विमानबंदर थानार सेफ्टी टैंक रे फ्लश करि दैथिबा कहिथिला। एही चिठी को खोजिबाको एडीजे अरुण बोथरा झारसुगुड़ा एसपी समेत पुलिस टीम गतकाली राति रे मिडनाइट ऑपरेशन करथिले। राति रे सफाई कर्मचारी को डाकी पाइखाना टांकी खोला जाइथिला। 3 घंटा धरी सेफ्टी टैंक को खोली क्राइमब्रांच खोलताड़ करिथिला। नंबर 13 ईडीर सांघातिक दाबी। गोवा निर्वाचन प्रचार रे खर्च होइछि अबकारी नीति दुर्नीति टंका। दिल्लीर तथाकथित अबकारी नीति दुर्नीति मिलिथिबा विपुल टंका को दिल्लीर क्षमतासीन आम आदमी पार्टी गोवा विधानसभा निर्वाचन प्रचार पई खर्च करिछि ईडी अभियोग करिछि। तदंतर एभली तथ्य मिलिथिबा काली प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी दाबी करिछि। ईडी ता चार्जसीट रे लिखिछि जे एजाए तदंतर मिलिथिबा तथ्य अनुसार दुर्नीति मिलिथिबा टंका आपर निर्वाचन प्रचार रे खर्च करा जाइछि। 2022 रे गोवा विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला ओ आप प्रथम थर पई 2टी आसन जितिबाकू सक्षम होइथिला। नंबर 14 प्रधानमंत्री 21 विदेश गस्तरे खर्च होइछि 22 कोटी रु अधिक टंका। 2019 ठारू इतिमध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 थर विदेश गस्त करिसंती। या मध्य 2 वर्ष महामारी कोविड रो प्रभाव मध्य देखा जाइथिला। सही समय प्रधानमंत्री विदेश गस्त करि नथिले। तथापि मोदी 2019 ठारू इतिमध्य 21 थर विदेश यात्रा करिसंती। एही विदेश गस्त समय सरकारी तहबिल रु 22.76 कोटी टंका खर्च होइछि। विदेश व्यापार राष्ट्रमंत्री भी मुरलीधरन राज्यसभा गोटे प्रश्नर लिखित उत्तर में यह सूचना देइछंती। एथिसह राष्ट्रपति 2019 ठारू 8 थर विदेश गस्त करिथिबा बेले
6.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ସିଦ୍ଦିକ କାପାନ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ କେରଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସିଦ୍ଦିକ କାପାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ ମାମଲାରେ ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କିତ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ହାଥରସର ଜଣେ ଦଳିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟାରେ ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ସିଦ୍ଦିକ ହାଥରସ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ନିକଟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାନରରେ ସିଦ୍ଦିକ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହାଥରସରେ ହିଂସା ଉସ୍କେଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ସିଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 2020 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହାଥରସରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ କପନ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ହାଥରସ ବୋଲଗରି ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫର ଝଟକା, ଋଣ ଦେବାକୁ ରଖିଲା ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା ଆଇଏମ୍ଏଫ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏମ୍ଏଫଠୁ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଆଇଏମ୍ଏଫ। ଯଦି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଆଇଏମ୍ଏଫ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଋଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆଇଏମ୍ଏଫ ଋଣ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲକୁ ଆସିବା ଏବେର ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 17 ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପି ଓ ଏନ୍ଆଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ କରିବା ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ତାଲିମ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ବା ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଆର୍ଏସ୍ପିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉଭୟ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା ସହିତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ଆଇଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଏସ୍ପି ଏନ୍ଆଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 18 ଗୋପାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଗୋପାଳର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଗଡ଼କରୀ ଓ ଫଡନାବିସଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ବିଜେପିକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ନାଗପୁର ଆସନରେ ହାରିଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଜିମାତ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ନାଗପୁରରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନାଗପୁର ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ବିଧାନ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଅଦାନୀ ବିରୋଧରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଝଡ଼। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଝଡ଼। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସେୟାରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିବାରୁ ସଂସଦରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ନେତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଦାନୀ ମାମଲାରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ଦଳ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲା, ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା 46 ବଖରା ଘର, ବାସହୀନ 22 ପରିବାର। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 46 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ 22ଟି ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ
ବାଲିମେଦ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାନ୍ତି ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ହରିହର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଡାକ ପକାଇଥିଲେ। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତ ବଖରାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜୀବନ ବିକଟରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ସେଠାରେ ଥିବା 46 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। କିପରି ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 22 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା 60 ବର୍ଷର 2 ବିରଳ ପଥର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନେପାଳରୁ 2ଟି ପୁରାତନ ବିରଳ ପଥର ବୁଧବାର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବିରଳ ପଥରରେ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ। ଦେବଶିଳା ନାମରେ ଏହି ପଥରକୁ କାଲି ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। 60 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି 2ଟି ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରକରେ ନେପାଳରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଥରର ଓଜନ 26 ଟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିର ଓଜନ 14 ଟନ୍ ହେବ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ବିନା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା FBI। ମାତ୍ର 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି FBI। ଗତଥର FBI ବାଇଡେନଙ୍କ ୱିଲମିଂଟନ ଘରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରେହବତ ବିଚ୍ ହାଉସରେ ଥିବା ଘରେ ପଶି ଘାଣ୍ଟିଛି FBI। ମାତ୍ର ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ FBIକୁ ମିଳିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ବାଇଡେନ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବାଇଡେନଙ୍କ ଓକିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିନା କୌଣସି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟରେ FBI ଟିମ୍ ଗତକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରେ ଗୋପନୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 24 ମେଘାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ମେଘାଳୟ ବିଧାନସଭା ନିମନ୍ତେ କାଲି ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମେଘାଳୟର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ବର୍ନାର୍ଡ ଏମ୍ ମାରକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ନାଡ କେ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ମେଘାଳୟରେ ମୋଟ 60ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମେଘାଳୟ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମେଘାଳୟ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯଥାକ୍ରମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଓ 15ରେ ଶେଷ ହେବ। ନମ୍ବର 25 କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ସାଉଦି ଆରବରେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବା ପରଠୁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଏକ ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିନ୍ ସଲମାନ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ସୁଧାରବାଦୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଶାସକ ରୂପେ ନିଜର ଛବିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କମ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସାଉଦି ଆରବରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2021 ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।